Pada episode kali ini akan semakin menarik dan seru, di mana Liz semakin nekat akan rencananya memburu Red dan membunuhnya. Scene diawali dengan Liz dan Essie berada di rumah peninggalan Tom. Mereka merencanakan untuk keluar kota, dan mereka memerlukan senjata dan uang. Di tengah percakapan mereka, Essie memberitahu Liz bahwa kelompok Red tengah mendatangi rumah tersebut yang terlihat dari CCTV. Dengan segera, Liz dan Essie kabur dari rumah tersebut menggunakan mobil yang berada di garasi. More than that. Di sisi Red dan anggotanya segera menuju rumah Tom untuk menangkap Liz. Namun, Dembe memberitahu Red bahwa Liz tengah kabur menggunakan mobil, dan Red terlambat untuk menangkap Liz. Inilah blacklist terbaru, Red nomor 1 Elizabeth Keene. I just spoke with Reddington. He says Keene. Scene berpindah. Pada kantor FBI, Cooper mengatakan kepada agen-agennya untuk segera menemukan Liz sebelum dia pergi dari kota ini. Aram dan Ressler diperintahkan untuk mengunjungi Agnes, dan Alina diperintahkan untuk menuju Bolo. Di tempat lain, Liz menemui Tadashi. Dia adalah salah satu teman Red yang memiliki kemampuan meretas jaringan. Liz meminta Tadashi agar menemukan nomor telepon dari daftar kolega Red yang dimiliki oleh Liz. Dengan sedikit mengarang cerita bahwa Red sedang sekarat dan meminta menemukan nomor telepon koleganya untuk dihubungi. Wouldn't surprise me if she were to reach out to solicit our help to find Reddington. If and when she does that, I know how tempting it will or show up on your doorstep. I need to know. Now, Park, get on to Bolo. Aram, Rustler, put eyes on Agnes. Liz, hi. What are you doing here? But I already have a job. It's got a great health plan. As long as I do it well, Mr. Reddington won't kill me. You'll ever need, because I'm getting everything. Call Marvin Gerard. He'll confirm it. One more thing. I don't have them. I know, but you can hack them. Setelah ditemukan nomor telepon kolega Red dan memberikan kepada Liz, Tadashi menemui Red untuk konfirmasi. Namun, Tadashi terkejut bahwa semua ini adalah rencana Liz untuk menghancurkan Red. To help Elizabeth will quickly find out. Di sisi lain, Liz segera menelpon daftar kolega Red dan memulai rencananya, yaitu memberitahu bahwa M13 adalah Reddington. Namun, dengan sigap, segera Red mengkonfirmasi koleganya, dan lagi-lagi rencana Liz gagal. Have you spoken with Elizabeth Keene? Yeah, I'm on with her right now. She says you're a traitor. The first principle I'm loyal to is loyalty. Do I have yours? Not with the FBI. Are you telling me that son of a bitch is... And it's that turncoat, that quisling, that... Hold that though. Pardon my French, but what a yenta. I can hear you both. Spreading rumors, are we? Who's next on your list? Wouldn't you like to know? You take the other call, just hear me out. Chuck! Di sisi Aram dan Ressler, mereka menemui Nyonya Mark. Tujuan mereka adalah menanyai Nyonya Mark kapan Liz menjemput Agnes. Might make a difference. FBI, we work with Elizabeth Keene. Is everything all right? We understand you're looking after her daughter. Has she arranged a time to pay? Scene berpindah, Red diberitahu Dembe untuk menuju Moskow, dikarenakan situasi semakin rumit dan memaksa Red untuk ke Moskow. It's worse. Worse than Moscow at this time of year, Eddie? Well. Di tempat lain, Liz berbincang dengan Essie, yang mana Liz memberitahu Essie bahwa semua kolega Red menolak untuk berbicara bahwa Red adalah N13. Namun Liz masih mempunyai satu nama, yaitu Marvin Gerard. Dia adalah pengacara pribadi Red. Liz mengatakan memang Marvin tidak tahu di mana mayat-mayat yang selama ini dibunuh Red disimpan. Di akhir percakapan mereka, Essie memberitahu Liz untuk berhati-hati terhadap penjemputan Agnes, karena pasti sudah diawasi FBI. Oh, really? That's scared? It's fear.
not so sacred honor to a traitorous sociopath. Are they all? It's clean. Call me when you find it. Take this burner. Miss, be careful. You know Find that a safe location. about Agnes. Scene berpindah pada Red yang sedang berbicara dengan Cooper melalui ponsel. Mereka membahas tentang tim FBI yang telah menemukan Bronco. Cooper membahas tentang rekaman yang ada pada scene sebelumnya, bahwa Red adalah M13, namun mengatakan kepada Cooper bahwa Brunhilde tidak akan percaya, dan target sebenarnya Cooper adalah Liz, bukan Red. M13. What does that mean to you? It means you need to get your pride. Elizabeth Keene is your target, not me. There he is. Scene berpindah di tempat Agnes. Di sana Aram dan Ressler terus memantau perkembangan situasi, di mana mereka sedang menunggu Liz untuk menjemput Agnes. Namun dengan kecerdikan Liz sudah berada dalam ruang ganti bersama Agnes dan merencanakan penjemputan Agnes malam hari di halaman sebuah rumah sakit. Lalu Liz menemui Marvin Gerard dan meminta Marvin untuk bekerja sama mengkhianati Red. Pada awalnya Marvin menolak, namun Liz terus memaksa dan akhirnya Marvin bersedia dan akan memikirkan dahulu. Promise me you won't. Hey, any help? What are you doing here? Just admiring my beauty. How about you go to class and I'll tell Mary? Tonight? Yes, you will. I can't wait. Your plan? What plan? Tonight, right? Liz, the FBI is following me. Not anymore. Not if you do exactly. He doesn't. And even if he trusted you, which I am positive he doesn't, I did. But digitally, he insists on analog accounting, a book. The answer is no. Hi, I'm Liz. Skip, I know who you are. All right. I'll think about it. Di sisi lain, Red dan anak buahnya berada di rumah seseorang wanita yang bernama Guinevere. Dia adalah salah satu anggota komite DPR. Red berencana menghapus data intelijen yang berada di kantor komite DPR dengan cara Guinevere menancapkan flash disknya di kantornya. Dan selanjutnya, Tadashi yang akan meretas dan menghapus data tersebut. What task? Erasing certain information from the computer server, and as counsel, you have the access. As I said, quick and easy. What makes you... 16 hardcovers. No one has that many romance novels and wants to. Tomorrow, you'll go to work as usual, except that when you're alone, and the thumb drive into the server, which will contaminate and... Fired? I would go to prison for treason. Not if it was a mistake. The malware surface. You'll spill a cup of coffee to cover our tracks. And I'd be fired. How long? People will be here by then. You know the Gutman data sanitizing algorithm? No? It should be sanitized right about now. Do you No tell. Okay, we're clear. Pull the thumb drive and cue the coffee. Can't believe I'm doing this. Okay, I'm hanging up now. I gotta go. I'm about to be fired. Di malam penjemputan Agnes, Liz menyewa seorang wanita untuk berdandan selayaknya Liz. Wanita tersebut mendekati Nyonya Mark dan Agnes. Bersamaan dengan itu, agen Ressler dan Aram datang dan ingin menangkap Liz. Namun ternyata wanita tersebut bukanlah Liz. Dan wanita tersebut menjelaskan semua kepada Ressler dan Aram. Di lokasi yang berbeda, Liz menelpon Ressler agar memberikan Agnes kepadanya. Namun Ressler menolaknya, dan dia mengatakan bahwa keputusan yang tepat untuk membawa Agnes. Mengingat Liz sekarang adalah seorang buronan, lalu telepon pun ditutup oleh Liz, dan kemudian Liz pergi dari tempat penjemputan Agnes. I have known you since you were born. In fact, so if you did remember me, that would be like what I remember. That you, which came as no surprise. In social workers, she needs her mother. What, on the run? There's a few. Hey. Yeah. Di kantor FBI, Liz kembali menelpon Ressler. Liz mengatakan, memang betul keputusan untuk membawa Agnes itu adalah kesalahan. Lalu Liz menutup teleponnya.
Ressler memberitahu Aram bahwa baru saja Liz menelpon. Lalu Aram memaksa meminta Ressler memberikan ponselnya untuk dilacak keberadaan Liz saat ini. Namun apa yang terjadi? Itulah rencana Liz, agar FBI melacak tempat tersebut, dan di saat tim FBI menuju ke lokasi Liz tidak berada di tempat tersebut, melainkan menuju kantor FBI untuk menjemput Agnes. No, it's 5 minutes. I'm trying to help you. This text, it's from you. Is she okay? Sure looks The like... address is a self-storage unit. There's a locker there with her. I do know that when you say Keen called me, what you're really saying is he ordered. Yeah, but I told you, if you saw her, you'd think differently. You saw her? The audio, enhance it. Dan benar saja, Liz masuk ke kantor FBI dan mengajak Agnes pergi. Aram hanya diam saja karena Aram bingung untuk bertindak apa karena ada Agnes di sana. 11:33. 2 minutes later, she walked out the front door. Oh my God. What? Can she go all the way without putting a toe? Mr. Cooper, did you find her? No, she could get her daughter. But her daughter's right here. Yes. And you have to let us go. 2 minutes. That's all I ask. Scene berpindah pada Red yang sedang menginterogasi Marvin. Red menuduh Marvin akan berkhianat, dan Red menunjukkan sebuah bukti tiket yang akan dituju Marvin. Namun Marvin mengelaknya. You're up with anger that you don't see it. Enlighten me. I'd throw in with Keen and make getaway plans using my own name? That I'd steal from you without even attempting to hide it? I think you never... Because I was loyal to you. Yes. Dan di kantor FBI, Aram terduduk diam dan mengatakan kepada Ressler, memang Liz sekarang berbeda. You were right. Di tempat lain, ternyata pria muda yang bersama Marvin Gerard pada awal scene tadi, dialah yang berkhianat kepada Red dan Marvin, dan membantu Liz untuk menguras uang Red yang bernilai 35 juta euro. Already. I know, I'm sorry. I'm just having a hard time believing it. 35 million. Yeah. In euros. That's 41 million in... You're wrong about Marvin Gerard. Swiss capital. You had one account, now you have none. What does this have to... Skip Hadley. My knight in shining armor. Well, I thought I was finished. No money, no support. It was... I'm in. Dan di akhir scene, Red berada di Moskow, Rusia. Ternyata Liz sudah melaporkan Red ke pihak Rusia bahwa Red adalah identitas N13. Red sekarang berada di kondisi yang sangat berbahaya. Season 8, episode 4 pun selesai. What she's saying, that you're N13. One knows it's true. We must do whatever. So I could look you in the eye and tell you what I told Rakitin. I asked you to fly here so I could look you in the eye and tell you I agree.